Padtuwa siya aron kapasidan-an sila aron dili mahianhin ining dapit sa kasakitan. Si Abraham ingon, atuwa didto si Moises ug ang mga propeta nga nagpasidaan kanila. Sila nay mahibalo sa pagpamati sa isulti ni Moises ug sa mga propeta. Ang dato mitubag, apan amahan dili pa kanaigo, kung adunay mabanhaw ug moadto kanila, mamiya gayud sila sa ilang mga sala. Apan miingon si Abraham, kung dili gani sila motuo kang Moises ug sa mga propeta, dili gayud sila makabig bisan pag may mabanhaw. Kini nga istorya ato ang hatagan og tama nga interpretation karong gabi aron nga muli ta karon nga puno sa kasayuran sa kamatuoran ni ining kamatayon. Naay dato og pobre kagisigutan ug ang dato og pobre mamatay. Ang taong mamatay dalahon sa usa ka dapit sa kalibutan sa mga patay. Conscious ang iyahang kalag. Daghan man ta diri o tahuron nako ang inyong mga pagtulunan. Pero tungod kay ako man ang nagatudlo karon, saysay nako sumala sa nabasa nato karong gabi. Sa diha nga ang tawo mamatay, dili siya matulog forever unya maghulat kung kanos amo balik si Jesus. Conscious ang iyahang kalag ug espiritu didto sa kalibutan sa mga patay. Dili tinuod na makita nato sa FB nga moingon og naay mga post na moingon og happy birthday mama in heaven. Wala pa'y nakasulod sa langit. Dili pa pwede mosulod og langit kay moagi pag judgment. Lain pod inigawas didto present i-judge na ko Lord. Ang tanang mamatay gikan pagsugod sa kalibutan gibutang sa kalibutan sa mga patay. Ang mga matarong ibutang sa dapit nga gitawag og paraiso. In other words, gitawag pud siya Abraham's bosom, sa kiliran ni Abraham. Hinumdum ta atong namatay nga naa sa cross si Ginoong Hesus, usa siya tapad nag-ingon nga hinumdumi ako kun atuwa ka na sa paraiso. Namingon si Jesus, kang adlaw uban ka kanako sa paraiso. Ang mga matarong, ang iyang kalag ug espiritu human mamatay dalaon sa anghel didto sa kalibutan sa mga patay didto sa paraiso. Ang mga taong dauton nga mamatay, ang iyang kalag ug espiritu dalon didto sa Hades, usa ka kalibutan sa mga patay. Conscious ang iyang kalag ug espiritu apan patay na ang iyahang lawas. Kay kanang lawas balay lang na siya sa kalag ug espiritu. Ang tinuod nga tao dili ang lawas. Murata og bao. Dili tungod kay naay shell nga bao pa siya gyud. Ang tinuod nga bao tong sulod didto nga naglihok. O murag umang. Ang espiritu ug ang kalag mao ni siya ang nagpuyo diri sa sulod nato ug ang lawas sunod-sunod lang na siya. Mura ra nagpayag. Hinumduman nato nga dili wala nagpunay katulog ang mga patay. Conscious na sila, pero wala na sila diri. Naana sila sa kalibutan sa mga patay. Kita naatas kalibutan sa mga buhi. Kinahanglan ato ning masabtan kay naa manggoy mga pagtulunan nga gidala sa mga tradisyon gikan sa atong lola, lolo, lulos tuhod, lulos kumingking, lulos sa batang mga luluhan na atong gidawat nga walay ebidensya sa scripture. So ang mga matarong ibutang sa dapit sa paraiso o Abraham's bosom ug ang mga dautan ibutang ngadto sa Hades. Dito sa Hades mahinumdom ang tao sa iyang kaagi sa kalibutan. Inig ang tao mamatay wa na siya kalimot sama sa ato sa nakaila siya. Padala na gud nas Lazaro didto sa amo. Kinaa siya 5 ka isuong maldito pa niya. Gusto nang masamyawan sa pulong sa Diyos. Kung ang
ang tao na ana sa Hades o paraiso, dili pwede magbalhin-balhin. Ingon pa ni Abraham dinhi, naay nag-ulang na to. Ang naa diri, dili pwede mo balhin diha. Ang naa diha, dili mo balhin diri. Suon, bisag pila pa, unsaon na, di man nato mabayaran ng Ginoo. Ang imong relasyon, karon nga buhi pata, maunay, importante sa Ginoo. Dili man nato sila pwede ampuan para magtaka-transfer. Wala man ay giingon sa Ginoo. Kaya ang Dios walay pinabi. Nga nang walay pinalabi. At na tas pinakasimpleng mathematics. Kung 5 ka tawo ang tao diri sa kalibutan. Nya kung pwede nako nga i-transfer didto ang panako. Kaning isa namatay, upat siyang nagampo. Langit na balhin bisag maldito. Namatay ni siya tulo ang nagampo, nabalhin. Namatay ni siya duha ang nagampo, nabalhin. Namatay ni siya na ay isang nagampo. Natay siya, walay nagampo. Siya ray na impyerno sa ilang liba. Unfair. Asa man ang giingon sa Biblia nga ang Dios walay pinalabi. Nganong walay pinalabi? Kay karon gitagaan ta kinawi. Naatatag sa taghunahuna makasabot ta. Sa bali ko nakasabot mo. Nakadungog tang tanan kay putangan tag dalunggan. Walay pinalabi. Nabay tao mo'y dalunggan dire. Nakatanan. Walay pinalabi ang Dios. Mauna nga kinahanglan karon unsay atong nakatunan. Iya pikar na to. Wala gitugutan ang mga patay o balik sa kalibutan sa mga buhi. Aron pagwali kay responsibilidad sa mga buhi ang pag-alagad sa Dios ug ang pagwali sa dili pa mga patay. Pulong ni sa Ginoo. Kung mamatay na ang tao, ibutang gyud na siya dito sa kalibutan sa mga patay. Dili nila obligasyon nga magwali diri sa ato. Kay ada sa Biblia. Mo bito na nga naay mga panahon like karon no, iugma ihatod nato sa sementeryo si pastor. Magampo gyud ta, Lord, cover nimo si most precious blood ang lawas. Kabalo mo mga igsuon, ang yawa bakakon. Naa siya'y mga demonyo. Pwede niya kopyahon ang dagway sa namatay tapos ipanghadlok sa buhi. Niya mao na to. Nagtuot nga nagbalik-balik siya, nagkundinar. Pero dili na siya. Ang tawag ana familiar spirit. When we say familiar spirit, kaya niyang kopyahon ang tanan nga naa nimo. But according to the Bible, dili na siya mao ang tawo nga ato ang giit. Kinahanglan nato na i-rebuke hinginlan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Ang mga patay ni magkahimo ag tubag sa mga pag-ampo sa ni. Busa mag-ampo kita sa Dios, dili sa mga patay. Nahinamdam ko tong niaging nga naay namatay ug among gitambungan. Naluoy ko sa mga tawo tungod sa ignorance sa ilang hunahuna. Ngano? Ilang gipatdan ang mga example November 4, 1950. Ang 50 gipatdan, ang 19 gipatdan, ang 4 gipatdan. Tetris. Nya ba, ang iyo pag yung patay. Padaog ako tayo ha kay para pang snacks na tuon niya. Kanang mo isa patay. Patay na gani mo pay pagastuhon gyapon. Obligahon. O niya karon kay sila man gud nagadagdag sila. Nayawaan ko. Duol din tong isa. Ako tay mawala pa jud ko mo kaog. Unfair. Hangtod ba naman sa kamatayon sige gihapon magsumbong. Espesyal ang pag-ila sa Dios sa mga tarong. Hinumdum ta diri sa story nga gibasa nato ganina. Gihatagan og ngalan ang taong matarong. Ang ngalan niya si Lazaro. Pero ang taong dautan, gilan lang siya, ang taong dato. Kinahanglan atong masabtan og maayo. Dili dautan mahimong dato ha? Sa libro sa kinahanglan. Upir gyud mahimong dato basta naatay relasyon kang Kristo. Ang puntos lang din nga ang tawo nga dunay relasyon kang Kristo, special na siya. Mag-escort ang mga anghel ana niya dalon sa kalibutan sa mga patay. Ug dili pod ko moingon karong gabi nga nag-inusarag biyahe tong dautan. So ito katuod sa. Silent ang Bible ana sulti lang sa pagkong istorya o kinsay ka escort.
Basta yung nagsuguon ko, ako'y pa-escort na. Ay, alam. Ang verse 24 nag-ingon, amahang Abraham. See? Si Lazaro nag-ila kang Abraham nga amahang Abraham. Nganong Abrahaman ang ginagamit? Because Abraham, according to the Bible, is the father of faith. Karon, amahan siya sa pagtuo. Si Lazaro nag-ila niya nga amahan. Ang dato nag-ila nga siya amahan. Si pasabot na. Daghang relihiyoso, pero dili Diyos nun. Amen. Dili tungod kaya nagsige tagsimba, Diyos nun na ta. Daghang sige simba, pag ulis balay sungayan. Ulang personalan no. Pero daghon. Napay usahay imbis mag-ampo, magdalagbo na, magyaba. Sugo na pag-apo. Huh? Amahang Abraham. Dili tanan nga nagatawag sa Dios nga Ginoo, Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Apan kadto lamang nagtuman sa iyahang kabubuton. Dili tanan nga nagsimba, tinuod nga Kristohanon. Pero wala ko nag-ingon nga okay lang pod nga di mo simba. Nga naman, daghan ko madunggan. Naadiha sa mga kilit-kilit nga mga istorya, mga madi ug mga padi nako ngayon ana ang mga hunahuna nga nabi tay sigig simba. Maot magbatasan. Ako, bisag wa ko'y simba. Pero na Maot gyapon. maayo na lang jud ko niya. Ano ba? Kabalo pa mo mga igsuon nga si Satanas nakaila sa Dios. Si Satanas nagkurog siya. Kung makigatubang ang Ginoo niya, magkurog siya. Nagtuo siya sa Dios. Pero dili siya musimba sa Dios. Muna inaaday anak na nag-ingon tay, simba tatay. Ingon ng tatay nga, pasensya na mga tatay lang sa akong gamiton ha. Lain mo pag nanay, sa po sila nako. Ingon, di ko lang ta mga tatay ha. Hindi na pa ni. Na, tay, simba tatay. Ingon sa, ay, kamo lang sa simba. Ako, bisag wala ko nagsimba, pero Nituo ko sa Ginoo. nagtuwi ako sa Ginoo. Ingon na yung bata, wala tay, mura-mura jud kag si Satanas tay. Nagtuos Ginoo, pwede mo simba. Hinaot nga walay ingon anak nga prinsipyo ka. Mga igsuon sa panapos ni ining kagabion, ang tanan dunay paghukom. Mga gagmayng butang nga imong gihimo, mga dayag or mga display, mga tago or mga sikreto, ang tanan nakasulat diha sa libro sa binuhatan. Abi nato gulay nakapansin ana. Kabalo ang Ginoo ana oy. Ipailoban lang taniya. Kay kun ang Ginoo gyud mo oy kada na lang adlaw masuko siya nato. Patulan taniya. Hagbay atang nangamatay. Usara kalinog. Hapos na tang tanan. Hurot wala taniya gipatulan kundili iya kitang gipailoban. Igsuon gamito nato kining panahon sa pagpailob sa Dios nga ato siyang dawaton sa kinabuhi. Paharion nato siya. Ug mohimo ta og dedikasyon, mohimo kita desisyon. Dili na nako usikan kining kinabuhi. Ako ning ihalad sa Ginoo. Amen. Manindog ta. Ilha karong gabi. Gakini nga kagabion wala dili aksidente nga naa ka karong gabi. Wala nagkataon nga di ka ug nakadungog ka ani nga mensahe. Good news. Maayong balita. Ang kamatayon wala nay gahom sa pagsilot kanato kun kita adunay relasyon kag Kristo. Apan kun wala kitay relasyon nga kag Ginoong Hesus, namiligro ang atong kinabuhi. Karong taknaa sa kagabion mga igsuon. Sa kasagaran inyong madunggan nga mga mensahe, moingon ang magbabalidawatan ninyo ang Ginoo. Karong gabi dili ko masulti ana. Paghimog ka og galingon nimong ampo. Sulti ang Ginoo sa
Unsay naasulod sa imong kasing-kasing? Naabay sala nga angay hinulsulan. Naabay kasing-kasing nga wala pa naghari si Kristo. Duula ang Ginoo. Atong awiton ang awit nga nagaingon, in the shelter of thy wings, I will hide in thee. Ang Diyos, Pastor Norma? Pastor Vanessa na. In the shelter of thy wings, I will hide in thee. Diya sa lando mga to, sa gibot, ipasabot. Protection. Dili pa ko nga gipakasama nato siya sa usa ka langgam. Kundi sama sa usa ka hibungaan, usa ka langgam na siya pako nga nagapanalipod sa iyahang katawhan. Magapauraray ta. Sayod ko kami nga sa di mo magsulti. Naamoy daghan nga mga pakigbisog. Problema. Naamoy daghan nga mga yaw-yaw sa kinabuhi. Giangtos nga mo kabalkanos sa mahuman. Sa Jesus mao ang kagawasan. Pauraray sa iyahang presensya. Samtang mag-aawit na ani, gusto ka mong hinak-hinak lang. Pauraray sa presensya sa Diyos. I will hide in thee, hide in thee. There is no other place that I would rather be in the shelter of thy wings. Yes, Lord. In the shelter of thy wings, I will hide in thee, hide in thee. There is no other place that I would rather be in the shelter of thy wings. I will find your loving kindness. I will feel your loving grace. I will hear your voice, and I will rejoice in the shelter of thy wings. Yes, Lord. Hallelujah. Igsuon karong gabi Yes, Lord, hallelujah. kung kinsaman o kunsaman ang imong hang gibati karon. Mahimo nimong itaas ang imong tuong nga kamot. Unsaman ang imong paghinahanglan. Unsaman ang mga kabugat nga naghasol sa imong kinasuluran. Karon ang gabi sa kagawasan. Yes, Lord. Mialin ka diri nga bugat ang imong kasing-kasing. Gubot ang imong hunahuna. Iyagaw ang inyong kahimtang sa panimalay. Walay direksyon ang imong kinabuhi. Sultihan ko ikaw karong gabi. Pahariya si Kristo, itaas ang imong kamot. Muuli ka nga may kalinaw o kadaugan. Thank you, Jesus. Samtang magapadayon ta sa pag-awit, i-claim ang imong victory karong gabi. Shelter of thy wings, I will find your loving kindness. I will feel your loving grace. I will hear your voice, and I will rejoice in the shelter
shelter of your wings. Sa nandong sa imong proteksyon. Sabi na kami sa kasiguruhan. Thank you, Jesus. Samtang imong ginataas ang imuhang kamot karong kagabion. Dawata sa ngalan ni Ginoong Hesus kung unsa man ang imong bituhan. Receive what you believe tonight in the name of Jesus. Ang balaan nga Espiritu ni ang karong tagnaas sa kagabion, nagapanandog, nagagunit, nagahimog milagro sa matagos sa kinabuhi, nagatransform, nagatangtang sa tanang nagabaton, magagahom ni Kristo, nagakuyanak ni ining Davida. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos, ug Espiritu Santo, among ginilag Ginoo ang imong balaang presensya karong gabi. Among gipasalamatan ang kamatuoran sa imong pulong. Nagkini Ginoo Dios ng kamatuoran, nagpuli sa mga bakak nga amo ang nasabtan. Ug kami Ginoo Dios gawas nun, niining kinabuhi tungod kay ang bangil sa kamatayon diha sa sala imong kitangtang ug kami adunay kasiguruhan nga bisan mo biyak kami niining kinabuhi aduna kami paglaom na ikaw among makakuan sa walay katapusan. Among i-declare karong tagnaas sa kagabion ang kalinaw mabatunan ug nabatunan na sa matag usa nga adunay pagkinahanglan karong gabi. Ang kalipay nagaawas sa matag usa ka kasing-kasing. Ang pagtuo nagauswag sa ngalan ni Ginoong Hesus. Ang mga pag-ampo nagibayaw nganha kanimo imong gihatagan ug pagtagan ug karong gabi nga pinasahi sa matag usa ka kinabuhi. Kining tanan amo kang Ginoo nga gisimba. Niining tanan amo kang gipasidunggan. Niining tanan amo kang Ginoo nga gibayaw. Niining tanan amo kang Ginoo nga gihatagan sa tanang himaya. Gikan sa gagmayng kabataan ngadto sa labing hamtong. Amo Ginoong gihalad kini nga dapit ngadto kanimo. Ug ikaw ang Ginoo nagdawat sa among pagsimba. Gikan sa limpulo paingon sa napalapa, we are covered by the precious blood of Jesus. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. To God be the glory for all the things He has done. Kahimot ta sa paglingkod.